سلام سلام كرات خطاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريبو ملوخم سلامكم بزح ترخ يولالي نزا چانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كلو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جو مروا لو ما انتي حيزالكم زمات اخوتايو خمز بالعالي تريبو لكم ناي معاص واقا معاصو ناي كانشولو ناي سالون ناي سيرفيس كم اون ناي قدميت جيزا ويكا ناي سرح جيزا خمزلك خمزناتي زبلا ناي قدميت جيزا معاص واقا ناي عربياتات ناي حدا أحوت بتاع ناي صالون معزو كله واقعتاتو حيزلكم مزيلخونا حاوركمني كسا مجرشات تقطاتلو خوراتي ياو نزا چانالي كعانا كله نقطباتح شير مقبار يترسعو وديتاتي كله كسا مجرشاون سمعلي لكم زو محاتي أنا خمز تريو لكم قنجو معزو ناي كان شلوتات بخوم كجمرو لكم مالتي زتريو لكم ببدرجو ببصريتو ببسايزو يفلاليو مالتينا እዚ ማዓፁ አውዚ ኩሉ ከርእየኩም እየ ፎቶታት ከቕምጠልኩም እየ ሕድ ዋጋ ንምጥያቕ ዘይተኣዝዝ ብጣዕሚ ልከብድ ግን ዝወሓደ ዋጋ ናይ ዝማዕፆ ክሳዕ ዝለዓለ ዋጋ አውዚ ፎቶ ዘሎ እየ ክናገረኩምና ሓቢርኩም ክሳዕ መጨረሻ ትከታተሉ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ማዕፆታት እዚ ዝወሓደ ዋጋ ናይ ካንሸሎ ማዕፆ 3 ሜትሮ ማለት እዩ 52 ሽሕ ዝወሓደ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ናይ ካንሸሎ ማዕፆ ካብዚ ዘርእየኩም ኣለኹ ማለት እዩ እምበር ምናልባት ካሊኦም ክህሊ ይኽእል እዩ ግን እዚ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ዝለዓለ ዋጋ ከዓ 95 ማለት እዩ ናይ ማዕፆ ዋጋ ከምኡ ይመስል ክሳዕ 75 መንጎ 85 75 ገለ ኣለዩ ምናልባት ካብዚ ዘርእየኩም ኣለኹ ፎቶታት ዝተመቸየኩም ፎቶ ወይ ከዓ ዝተመቸየኩም ማዕፆ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ብዋትስኣፕ ትልእኹለይ እሞ ናይታ ዝለኣኩምለይ ዋጋ ክጥይቐልኩም እየ ማለት እዩ ዞም ሓተይ እና ናይ ካንሸሎ ማዕፆ ዋጋ ንዕኡ ይመስል ያው ቅድሚ ሕዚ መፍቲ ሓደ ቻናለይ ከም ዝነግረኩም ከም ደረጅኡ ምናልባት ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ያው ብበዝሒ ዝሽወጥ ከምዚ ስለ ዝኾነ እምበር ክሳዕ 130 150 ሽሕ ዝበፅሕ ናይ ማዕፆ ናይ ካንሸሎ ዋጋ ከም ዘሎ እዮም ዝናገሩ ዝትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ግን ብበዝሒ ዝእዘዝ ካብ 52 ሽሕ ጀሚርካ ክሳዕ 95 ሽሕ እዩ ማለት እዩ ዞም ሓተይ ካብኡ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ፎቶ ወይ ከዓ ናይ ባዕልኩም ዝሓዝኩምዎ ናይ ማዕፆ ፎቶ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ከምቲ ዝብለኩም ኣለኹ ትልእኹለይ ማለት እዩ ካብኡ ዋግኡ ክጥይቐልኩም እየ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ዓረብያታት ከዓ ዋግኡ ክንደይ መሲልኩም ካብ 12,000 ክሳዕ 15,000 ማለት እዩ እዚታት እውን ኩሉ ደረጃ ኣለዎ እዩ ዝሮ እቲ ቆንጆ ልበሃል ኦሪጂናል 15,000 እቲ ሓደ ከዓ 12,000 ማለት እዩ ናይ ዓረብያ ዋጋ ነዚ ይመስል ናይ ሳሎን ማዕፆ ከዓ ዋጋ ማለት እዩ 3 ሜትሮ ኮይኑ ናይ ሳሎን ማዕፆ ዋግኡ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ስፍሓቱ ነዚ ይመስል ብዘይ ቢትሮ ብረታ ብረት ከስርሑና ኣለዉ ብዘይ ቢትሮ እዩ ቢትሮ ካብ ካሊእ እዩ ዝእዘዝ ብዘይ ቢትሮ ግን ናይ ሳሎን ማዕፆ ክንደይ መሲልኩም ካብ 29,000 ክሳብ 35,000 ይበፅሕ ማለት እዩ ናይ ሳሎን ማዕፆ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ብላዕሊ ግፍሕ ዝበለ ማዕፆ ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ከዓ ብቅድሚት ገዛ ዝርከብ ገዛውቲ ግፍሕ ዝበለ ማዕፆ ከዓነይ ካብ 19,000 ክሳብ 25,000 ይርከብ ኢልዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናተይ ያው ገዛይ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ኣብዚ ቀዳማይ ቻናለይ የርእየኩም ነይረ እዚ ማዕፆ እሱ ካብ 19,000 ክሳብ 35,000 ማነው ይቅርታ ክሳዕ 25,000 ይበፅሕ ኢሎምዎ ማለት እዩ ካሊእ እንታይ እዩ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ካሳ ዝኾነ ግዜ ጠይቅኩም ነይርኩም ኣብዚ ሓንቲ ቻናለይና ናይ ቤተክርስትያን ካሳ እውን ንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ካብ 1,200 ክሳዕ 5,000 ዝበፅሕ እኒኦ ኢሎምዎ ከከም ስፍሓቱ ከከም ሳይዙ ዝሮ ኣቑሑት ኩሉ ኣፈላላይ እኒኦ እዩ ናይ ሳይዝ ኣፈላላይ እኒኦዎ ናይ ስፍሓት ገለ ኣፈላላይ ከምኡ እውን ናይ ፅሬቱ ኣፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩና ካሳ ናይ ቤተክርስትያን ግን ካብ 1,200 ክሳዕ 5,000 ብር
يبصح إلمو مالتي زو محتي كالي إتاين زي نجركم زي طيقكم منو زي طيقكم نجر عندي من الوقت رسحوا نجر تهليوكم ينصحف لي دقامي خمس لكمي زرو جن نايز معصو زني أواجع نزي مثل سمينتو حزي ناي سمينتو واقع دحانينيو شحن كلتم إتن حمسان قالني أنا والونيرم سمينتو قنيسيز بهالو ያው ትቡልኮት ንሽተይ ናፍት ናይ ቀደም ክምለሰይ ከኣለን በር ስሚንቶ ሓደ ግዜ ሰማይ በጽሕ ሓደ ግዜ ከዓ ሳዕ ሽሕን ክልተን ሽሕን ሚእትን ሰማንያን ገለ ሽወጠሉ ኣጋጣሚታት እኒአዩ ሕዚ ከዓኒ ስሚንቶ ቀኒሱ እዩ ዝበሃል ግን ትቡልኮት ናይ ጭንጫ ብጣዕሚ ስለ ዝኸብር ይመስለኒ ናይ ጭንጫ ዋጋ ስለ ዝኸበረ ብልኮት ክብር ዝበለ እኒኦ ሕዚ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ በዚ ኣጋጣሚ ናይ እምኒ ዋጋ ምጠይቀልኩም ነይረ እምኒ ንመኪና ክንደይ መሲልኩም ብመኪና እዩ ዝግዛእ ኢሎሞ ዝሮ 9,000 እዩ ናይቲ እምኒ ግን ምስ መኪንኡ 22,000 20,000 እዩ ዝሽወጥ ናይቲ እምኒ ሓሲብኩም ወዲኹም ናይ እምኒ ጥራሕ 9,000 ናይታ መኪና ግን ወሲኹ 22,000 ይሽወጥ ማለት እዩ ናይ እምኒ ዋጋ ያው ነዚ ይመስል هو خاني شنتيت ب75,000 حيلكم نيرة شنتيت ب75,000 حس حق خديق تولو نيركم مالوتيو خمي مسيلكم أنا زلخو سفر قوصاريت هيولون ترديكم قوصاريت أيولون من الوقت قوصاريت تتليكي بروعة ب50,000 فحرالك نيرة يبلن نيرو زرو ግን አሎ ዝጥቀሙ ብሞተር እዮም ዝጥቀሙ እንዶም 75,000 ኳስ ጥልቀት ክልተን ፈራዓን ብክልት ንጎን ከዓ ክልተን ፈራዓን ብክልተ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ 75 እምበር 3 ብ3 ይዝቋዓት መብዛሕትኡ ከምኡ እንድሕር ዝኹዕት ኮይኑ ከዓ 80,000 ኢልዎ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ሕዋተይ ብ20 ፍሒርና ብ30 ፍሒርና ገለ ትብላ ነርክን እንደይ ናይ ቀደም ተኮይኑ ኣይፈልጥን ብዝኾነ ግን ኣብ ከባቢና ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዞም ብኢድ ዝፍሕሩ 60,000 ያው ዝሮ ተን 10 ወይ 5 ናድላላ ይበልዎ ሎሚ ከምኡ ሰብ ከም ጸልካ ተኮይኑ ዝሮ ግን ካብ 50,000 ላዕሊ እዮም ዞም ብጉልበት ዝኹዕቱ ከዓ ማለት ኢና ሽንት ቤት መኹዓቲ ብትኽክል ከምኡ እዩ ንደስ ዝበለኩም ሰብ ክትጠይቁ ትኽእሉኹም ካልእ ታዩ ናይ ምንታይ ዋጋ ቀሪኒ ናይ ተንዲኖ እንኳን ብስፍሓት ክጥይቀልኩም ግን ዛ12 ዝበሃል ናይ ሽንት ቤት መደብደቢ ናይ ተንዲኖ 1,300 ኢሎምዎ ማለት እዩ ዞም ሓተይ ለማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ ነዚ ይመስል بخالي بيزي خسان رخي سسنا ينأهم لايك شير سبسكرايب مقبار أي ترسعو سلكو أطري نايزو برتا برد بلا علي خو مطولكمي جوز حاونايو جقنا حاونايو نادولكم كاو أزوزو إنا أحطو تقراتم يفليو أنا سلازم كوركوي ناي كانشولي معطو أبدقن هالخو خاوي عزيزو يونيرنا ناي كانشولي يخون ناي حد معطو خاوي تعزيزو نيرو حارف كيرو لسرح عوت برتا بحال دويلكم كتنقاقروا وتخليكم سلكو أطري حمزي بالعلى خاو مطولكمي سسناينا أخو